फोटो उठाई रख देखे के डाको जो बुला जे मारी आउ डाको जी मैं लाठी पेली आछो किसा दिया की जीवन से जाए वो तो छाती रे तमे आम करेंट खाई न तुम देह हाथ झिंझी गया शिरसी नहीं तो जाओ तमें सन्ध्या बेले लो भोल्टेज करेंट खाई तमें आम हाई भोल्टेज करेंट खाई न सन्ध्या बेले कि राति अदरे कि दी पर तमें जब आम हाई भोल्टेज करेंट खाइब जे तमें तो ताले पूरा बेहुश हो जीव तमें थोड़े खाली खाई की देख अच्छा छाड़ ये मौसा घरे ना बाहर को जाइए काम कौन जे तुम मासरे के पशुची आते बाहरी बाहरी हिसाबटा करी हाथ में धरे दी जाए माने कौन बिल करेंट बिल मासरे तुम भीतर केते करेंट खाई तारी हिसाब करी हाथ में धरे दे मु बारला षंड नुहे मुझे वृषभ महादेव षंड अच्छा वृषभ बाबू मु कौन कहते कि आम मीटर टा खाली घी घी होई घुरुची बुरिया कथा है आम करंट दिए थरे खाइयो मीटर घी 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 ए गाली करियो ऐसे कथा कोन जानतो कोन से आम करेंट ना बेले बेले ना हाई भोल्टेज करेंट छाड़े से तुम तार जमा लुड़ संभाली पार से पार्टी करी तुम मीटर खाली घिजे घिजे कुछ ना अच्छा वृषभ भाई कोन तार किछ उपाय नहीं अच्छी मेसिनारी दिन मो हाथ मारदेला ठीक करते तुम दिन पकड़ पारे अच्छा तुम गोटे काम कर तुम बापा को कही से पाइप लाइन टा चेंज कर दियो पार्टी डोली जाइए खाली बुझु ना अच्छा यदि तुम खराब न भाव तुमको गोटे कथा पचारि तुम नाटा सुना बापा तुम मो बापा स्नेह देले मते सुना बोली डाकंती तमे बाहे तमे कांदो ना तमे मु जमा सोई पारना तमे कांदो ना ये तुमर कोन हेई बात खुली करी को कांदे बिनी के बिनी कोइले देखि कोन हेई तने कांदे बिनी के बिनी कोइलो कोन होई को आज बता जेते को बरवा आसी चली कहते कि बाप पर सब मरी जाई चली आज को लगे 17 का बराई देला 18 को मैं अपेक्षा करी रही थी एला मो भाग्य खुलुनी तू या ना आज तो बेनी कोन पोलिटी एकादशा पूरा बाप को पो डाकुची मौसा माने माने कोन मोर भी सही दशा मु जेडी बाबा पाई जाउची पूरा बाडो पानी गाधो गाधो से जीव खत्म मोर अननी मोर भी 17 सही लागी मु खाली मो 18 ना खुजिबारे व्यस्त रहिची एटी मैडम तुम्हें जदि कथा करे मो कथा बुझी थांतो ताले मोर से 18 आटा पार ही जानता एते दिन पर तुमको पाइछि माने तुमको जम्मा रे छाड़िबा को इच्छा होनी तुमको किछि न दे पाइले ए खीर गिला जे तो निश्चित पी के जीव ना तुम्हारे खीरो कांगाया केते न लेडी अधो पाई के पी ले तो मां सुना अब ना का बुझीबा पीबा को दउची की ती आसी जंदी ए
ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ମତେ ଡାକିଲେ ତମକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି କାଇଁ ହାତୀ ବାବୁ କଣ ବଦଳି ହେଇଗଲେ କି? ସେ କଥା କହିବି ମଉସା ହଁ। ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ସିଏ ଏବେ ରୋଗରେ ପଡି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କନିଷ୍ଠ ବାପା ହିସାବରେ ମତେ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓହୋ ହାତୀ ବାବୁ ହାତୀ ବାବୁ ପିଲା ତ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ହୀରା ମୁଗାଟେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ନ କହିବା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହଁ। ଆମର ତ ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାରି ଘନିଷ୍ଠ। ନିହାତି ନିହାତି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମ ନାଁଟା କଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବୃଷଭ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ମାନେ ଆଗରେ ବୃଷଭ ପଛରେ ଷଣ୍ଢ। ବାଃ ଏଟା ବଢିଆ ନାଁଟା ପାଇଛ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିଲଟା କେତେ ଆଇଛି? ଏ ମାସରେ ତମର କିଛି ବିଶେଷ ଉଠିନି ଉଠିନି କିନ୍ତୁ ଆର ମାସକୁ ଅଧିକା ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ତଥାପି କଣ ମାତ୍ର ଏଇ ମାତ୍ର 59 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ଆସିଛି। ମାତ୍ର 59 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା। କଣ ହେଲା? ମାତ୍ର 59 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ତତେ ଲାଗିଛି? ହଁ, ମାତ୍ର। ଏଇଠି ସୁନା ଏ ମାସେ ଟିଭି ଲେଖା ଟିକେ କମେଇ ଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି କଣ ମୋ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଘର କଥା ଆମ ଘର ଏଇଟା ତ ତମର ପରିଚିତ ମୁଁ ବି ପରିଚିତ ହେଇଗଲି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ପଇସା ଆର ମାସକୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରି ନେଇଯିବି ହେଲା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି କ୍ଷୀର ପିଇଲ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିନ ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଜୁଡି ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେବି। ହେଇଟି ଆର ମାସ ପୁଣି କେତେ ତାରିଖରେ ଆସିବ? ମା ସୁନା ଷଣ୍ଢ ବାବୁ କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ବୁଝିଲ ସୁନା। ଆର ମାସକୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷୀର ସିଝେଇକି ଛେନା କରି ରଖିଥିବୁ ଆଉ ଏ ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ଆସିଲା ମାନେ ଏ ସିଧା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦବୁ। ହଁ 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 ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଖାଲି ଛେନା ଦବ ଛେନା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗୁଲା ମତେ ଦବନି ବୁଝିଲ ନା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଶୁଣ ତ ମୁଁ ଆର ମାସକୁ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ମାସ 10ଟା 10 ମିନିଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି।